हेलो गाइस वेलकम कर नुआ वीडियो आपण मानक बहुत सारा भल पाए बहुत सारा कमेंट पाए मुझे आसी आम पारादीप विश्वकर्मा पूजार प्रिपेरेसन वीडियो देखि पड़ते केमती बड़ बड़ गेट बना आउ किछिटा दिन पर आम पारादीप विश्वकर्मा पूजा आउ डेरी नगरी आम चली आसलु मेढ़ पाखु आर मेढ़टा केते सुंदर लागुछ आउ को टाइप रो मेढ़ मध्ये कमेंट रे कहबे देखि पड़ते ओमफार एबे ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो सारानी एबे इंटीरियर काम चलची जोटा कि हमकु भितर गला नै वीडियो करिया पे तो हमकु जेंती मौसा कहले देखि पड़ते बाहर ऑलमोस्ट काम सरिलानी एबे कपड़ा सब लगिया लगी चलची देखि पड़ते तो चलो जा किछिटा पचरा उचरी करबा आपन नाटा कोन আমার নাম কার্তিক খাটুয়া। কোন কার্তিক খাটুয়া। কার্তিক মৌসা এটা কোন বনিয়া হচ্ছে এটা এটা বনানো হচ্ছে সে উপরে চূড়াটা বনানো হচ্ছে না একদম উপরে না তার সাইড পাকড়ো সাইড পাখরে ন সাইড পাকড়ো ওটা চাপিব এনা কেতেটা পর্যন্ত এনা কাম করিব না রাতি 10টা পর্যন্ত রাতি 10টা পর্যন্ত তারপরে রেস্ট তারপরে মানে এমতি সকালু কাম কেতটা করতেন সকালে 6:30 7টা 6:30 কেতে বাটা বারোটা একটা গোটে জায়গা কাম তারপরে গোটে জায়গা কাম করি রেস্ট রেস্ট হচ্ছে